السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في هاد لا سيونس ديال ليكونومي مونيتير ديال السيمستر 4 نخدمو فيها بروميير اكزامان ديال الاستاذ اتسكو خاص كلية القسط ابن صالح كيدير الاكزامان ديال سيسيون نورمال 2018. دونك نبداو بالكيسيون نيميرو 1. La Banque centrale européenne est la banque centrale de 19 pays membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie. Et la Banque centrale des 28 pays membres de l'Union européenne. Et la Banque centrale de la zone euro a pour mission principale la stabilité des prix dans l'Union européenne. Donc pour la réponse numéro 1, كنعرفوا بأن les pays membres في l'Union européenne ماشي كلهم داخلين في لا زون دورو، يعني ماشي كلهم كيعتمدوا على الأورو كم عملة محلية ديالهم. Seulement 19 pays من les pays membres في l'Union européenne هما اللي كي adoptيو l'euro comme monnaie. Donc هما les pays les داخلين في la Banque centrale européenne. Donc la réponse A est la Banque centrale de 19 pays membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie. صحيحة. هذه la réponse هذه لا صحيحة. Donc la réponse A لا صحيحة. B خطأ. حيت راه 28 pays membres de l'Union européenne لا. غير دوك لي بيي 19 اللي دايرين اللي داخلين في لورو هما اللي عندهم لا بونك سونترال اوروبيان. لا بونك سونترال دو لا زون اورو راهي نفسها هادي هي صحيحه سي صحيحه. بور ميسيون برينسيبال لا ستابيليتي دي بري دون لونيون اوروبيان صحيحه حتى هي. دونك ا سي دي كلهم صح. Question numéro 2. Dans un système orienté marché, le capital des entreprises serait très fragmenté. Oui. qui est par des actions. Donc, le secteur bancaire serait étroite, bien sûr. L'information est privée, non, l'information est publique. La gestion des risques s'opérer par mutualisation, non. Donc, parmi ces propositions, lesquelles sont exactes? Les facilités permanentes permettent d'encadrer le taux de marché au jour le jour. Oui. En cas de faillite de l'entreprise, les créanciers sont les derniers à être servis pour le partage de fonds restants de l'entreprise. Là, l'entreprise doit rembourser à terme les actions qu'il a émises. Non. Les obligations. La finance directe supprime les intermédiaires financiers. Oui. Donc, la relation créancier-débiteur est caractérisée par l'existence d'asymétrie d'information ex ante et ex post. Oui. Quel mouchki diel la symétrie d'information. On ne peut pas anticiper les débiteurs à les créanciers. La comptabilité du désir, du risque, l'insuffisance de notoriété des débiteurs, la diminution des risques, oui, la diminution du risque. Le taux de change réel, s'apprécie, lorsque le volume des exportations diminue et le volume des importations augmente. Donc, les avances à 24 heures sont des opérations d'open market réalisées à l'initiative de la Banque centrale pour attirer les liquidités sur le marché interbancaire. Sont des opérations réalisées à l'initiative des banques excédentaires en monnaie centrale. Sont des opérations réalisées à l'initiative des banques déficitaires en monnaie centrale sont rémunérées au taux
plafond sont des opérations réalisées à l'initiative des banques excédentaires en monnaie centrale. Donc les questions c'est bien le taux d'intérêt, je sais pas en fait dit pour la période, non je sais pas ما باش لي مزيان ما فهمتش كيستيون ما بانتش. هذا كيتكلم على شي طو في لو ماروك لو طو في البريود من او ماروك je sais pas مهم ما بانش الكيستيون هذا ما عرفتش. Parmi ces propositions lesquelles sont exactes, le taux des facilités de dépôt à 24 heures constitue le plafond de taux de marché interbancaire. Non. La hausse de taux d'intérêt réduit les valeurs des actifs et engendre un effet de richesse négatif. Oui, qui dit le taux d'intérêt, la valeur des actifs, toute création monétaire par les banques commerciales se traduit in fine pour ces banques par un besoin net de monnaie centrale. Le taux du marché interbancaire est le coût de la monnaie centrale. Donc, payer ça. Non. La banque centrale souhaite retirer la liquidité sur le marché interbancaire. À cette fin, elle peut procéder à des ventes fermes de bons de trésor. Elle peut utiliser des reprises de liquidité à 7 jours sur appel d'offres. Donc, elle dira ça. La banque centrale souhaite retirer la liquidité sur le marché interbancaire. Question achat. Un établissement de crédit est sous liquide, يعني عندها نقص في la liquidité. Si avoirs en monnaie banque centrale ne lui permettent pas de faire face aux fuites en dehors de son circuit économique. S'il est excédentaire en monnaie banque centrale en termes des opérations de refinancement, si les ressources collectées auprès de sa clientèle sont supérieures au financement qu'il accorde, si son compte de la banque est créditeur. الأجوبة الصحيحة هنا هو A أو D. هو الأجوبة الصحيحة A. Réponse A. Et la réponse D. La politique de réiscompte. شي ما عندكمش هادشي ما داخلش في l'examen. شي ما داخلش. La politique de réiscompte a été supprimée au Maroc en décembre 1987. Oui, صحيحة. Elle est complémentaire aux opérations d'open market là, et aujourd'hui un instrument privilégié par la politique monétaire. Oui. Opposer une procédure de refinancement indirect des banques en situation de besoin de liquidité sont passés. Non, le réiscompte, c'est un instrument direct, mais c'est indirect. Pour un revenu global donné, si l'offre de la monnaie augmente, l'offre de la monnaie, le taux d'intérêt nominal augmente et le prix des actifs augmente. D'abord, l'offre de la monnaie. واش لو طون دانتيغي كيتزاد؟ لا، الا تزاد لوفر دو لا موني راه لو طو دانتيغي كينقص ماشي كيتزاد. لان كنعرفوا هاد العلاقه هادي ديجا قريتوها. دونك الجواب الصحيح هو دي، لانه ملي كيتزاد لوفر دو لا موني لو طو دانتيغي نومينال كينقص اي لي بري زاكتيف ديميني. هنا كنهضروا على لي بري دي زاكتيف فينونسي. راه كاينه واحد لا تيوري اللي كتسمى لا ريغل دور، يعني ديما ما كينقص le taux d'intérêt, les prix des actifs financiers qui نقص. Le trap de liquidité هادشي ما عندكمش. le trap de liquidité هادشي راه ديال ما تقراوش ما عندكمش. انسكاف
Allô? Un SICAV monétaire, c'est déjà درنا. Un SICAV يعني واحد ال OPCVM émis par côté en bourse est spécialisé dans les placements à court terme comme les titres de créances négociables constituent un placement liquide. جاوب صح هو بي لأن السيكاف monétaire c'est un agrégat de la monnaie ماشي placement ما كيكونش في لا بورس يعني ماشي اكسيون ولا اوبليغاسيون هو اش هو واحد تيكون ا كور تيرم بحال لي تي سي ان يعني كيكون في لو مارشي مونيتير مش علاقه بلا بورس. Le risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt est la situation dans laquelle, sur les marchés de capitaux, les taux à court terme sont supérieurs aux taux à long terme. Et la situation dans laquelle, sur le marché des capitaux, les taux à long terme sont supérieurs aux taux à court terme. C'est la situation dans laquelle le taux de crédit, le taux de bilan. Et la situation dans laquelle une banque n'arrive pas à récupérer les prix qu'il a accordés. Donc, le reste de taux d'intérêt, il y a la situation qui est sur le marché des capitaux, bien sûr. Le taux à court terme qui est plus grand que le taux à long terme, qui est le risque. La stabilité des taux de change de la monnaie nationale est incompatible avec l'objectif de stabilité des prix, un objectif intermédiaire de la politique monétaire, une préoccupation majeure pour une banque centrale en raison du répercussions de ces variations sur l'économie. Aucune des propositions n'est vraie. هنا B جواب صحيح حتى C جواب صحيح. علاش؟ لأن le taux de change ou le contrôle de taux de change de la monnaie nationale est parmi les objectifs intermédiaires de la politique monétaire. Aussi, est une préoccupation majeure pour une banque centrale en raison du répercussions de ces variations sur l'économie. Donc, P ou C, on met les ça. Je fais question numéro 17. La maturité d'une obligation. La maturité d'une obligation, là, il y a la durée restant à courir jusqu'à l'échéance. Donc, j'ai ça, B. C'est-à-dire la maturité d'une obligation. Je fais question 18 et question 20. On a l'exercice. La masse monétaire M et le PIB nominal étaient égaux respectivement à 100 et 1000. Donc, on a M, la masse monétaire, 400 millions. Donc, M. Donc, M, la masse monétaire. Donc, la masse monétaire M, 400 millions. Maintenant, aussi le PIB nominal. PIB nominal, qui est 8000. Le taux de croissance constant de la masse monétaire MPIB respectivement sera 20%. Taux de variation de M qui serait 10% et taux de variation de PIB %. La question est la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, la vitesse de circulation de la monnaie V qui nous a la S3. L'économie monétaire S3. La relation d'échange. V, la vitesse de la circulation de la monnaie, qui est le PIB, la M3. في الكور ديال M3 ديال S3 ديال الأستاذ. V, le PIB هو 1000 نقسمو على M. Donc la vitesse de la masse monétaire est 10. Donc ما كاينش les réponses. Donc aucune réponse. La variation annuelle de V. Donc la variation annuelle de V
حنا كنا ديجا خدمنا واحد الغولاسيون درناها هي في الاس 3 اللي كيقول لك ان لا فارياسيون دو ام على ام كتساوي لا فارياسيون دو بي اي بي اللي هو اكريك على بي اي بي زائد لا فارياسيون دو بري على بري ناقص لا فارياسيون دو في على في. دونك هاد لا فارياسيون هذا ما كاينش، يعني هذا ماشي نديرو ما عطاوش ليا كتعتبر نحيدو ياك ما كاينش البري، يعني ان لا فارياسيون دو ام على ام اللي كيمثل لو طو دو كرواسونس دو ام، طو دو فارياسيون دو ام كيساوي لو طو دو فارياسيون دو بي اي بي نومينال ناقص لو طو دو فارياسيون دو في، ولا كنقلبو عليه لو طو حيت لو طو هذا مقسم على هذا. دونك لو طو دو فارياسيون دو في هو اش هو لو طو دو فارياسيون دو بي اي بي ناقص لو طو دو فارياسيون دو ام، يعني هذا لو طو فارياسيون دو بي اي بي هو 20% ناقص 10، دونك غتخرج ليا 10%. لو طو فارياسيون دو في هو 10%. هيا كاينه في لي ريبونس، هي لا ريبونس نيميرو هو بي. Si M augmente de 20% et V diminue de 30%, dans ce cas le PIB nominal نفس الطريقة نخدمو في هاد الحلقة هادي. عطاونا هو لي كالكول، حنا بغينا دابا العكس بين لو طو دو فارياسيون دو PIB شحال كيساوي، هو لو طو دو فارياسيون ديال V ناقص لو طو دو فارياسيون de la masse monétaire M. العفوا تكون عندنا بلاتي غلط في هادي، دونك عندنا هاد نخدمو بهاد العلاقة عفوا بهادي لو طو دو فارياسيون دو ام، حنا بغينا لو طو دو فارياسيون دو بي اي بي، يعني لو طو دو فارياسيون دو بي اي بي هي لو طو دو فارياسيون دو ام زائد لو طو دو فارياسيون ديال في. Donc le taux de variation de PIB, il y a le taux de variation de M, زائد le taux variation ديال V. هكا نحسبوها. دونك كنقلبو على هاد لو طو دو فارياسيون، لو طو دو فارياسيون دو ام عطاو ليا اوغمونت دو 20%، يعني 20 يعني بوزيتيف غيكون زائد بالنسبة هذا ديميني، دونك ديميني خصنا نديرو ناقص 30%، دونك يعني غتخرج ليا النتيجة سالبة ناقص 10%. ناقص يعني ان هاد لو بي اي بي بيس، إلا خرج ليا موجب يعني اوغمونت بيس دو 10%، ها هي devrait baisser de 10%. ها هو الجواب هو بي. شوفوا دابا هاد ليكزيرسيس هذا بزاف كيحطو الأستاذ. Dans le cas de ces opérations principales de refinancement, la Banque Centrale Européenne BCE décide de fournir des liquidités au marché pour une procédure d'appel d'offres au taux de variable. Selon une adjudication à l'américaine, les offres soumises imminentes de 3 banques A, B, C, les suivantes. Donc, on a le taux d'intérêt et les banques. Donc, pour question 21, par le vocal d'open market, on désigne donc un instrument de la politique monétaire. L'open market, c'est un instrument de la politique monétaire, c'est un instrument direct de la politique monétaire. المهم بالنسبه لهاد التمرين هذا شنو نقول لكم، هذا ما عندكمش ليكزامان حيت الاستاذ ما دار لكمش لا بارتي ديال الاوبن ماركت عليكم ما كايناش. بالنسبه للشابتر 4 كاين غير هذيك لونكادرومون دو كريدي، غير ديك لا بارتي الاولى صافي اللي فيه، اما هاد لا بارتي ديال الاوبن ماركت ما كاينش. دونك سالي الكوريكسيون ديال ليكزامان، الى اللقاء.